नवे रोयना की और दे आर नॉट लुकिंग आफ्टर द क्रॉप सो ते मरून पडले सगळे अर्ध झाडां कोणेच नवे ते आमचे साहेबांचे काम म्हणतात ते अभी सर अभी सीएम साहब ने लास्ट मीटिंग में सजेस्ट किया है तो हमने ऑप्शन में कंडीशन डाला है सर कि 3 इयर्स के लिए देंगे उनको और एवरी ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट सीडलिंग देंगे सो दैट वो अपना लगाए वहाँ पे एंड इफ दे डू इट देन अनदर 3 इयर्स उनको देंगे ऑन द सेम कॉस्ट सो दैट उनका कॉस्ट भी नहीं बढ़ेगा दे टेक केयर सो वर्साचे आम्ही दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कित्याक वी स्टार्टेड क्लीनिंग अप द प्लांटेशन्स कित्याक सगळे जाल्ले और सो फक्त 200 हेक्टर्स पर हाँ 200 पर हेक्टेयर हम लगाते हैं पौधे जो है बट अभी क्लीनिंग से 200 हेक्टर्स का हुआ पळयात आमची GFDC म्हणटा ते एक्चुअली कॅज्यू कॉर्पोरेशन सो हांव जेन्ना टेक ओवर केलें एज चेअरमॅन सो म्हाका दिसून आयलें की जे कॅज्यू आमच्या गोंय राज्यांत तितलो प्रोड्यूस जावपाक जाय तितलो आमचो गोंय राज्यांत कॅज्यू प्रोड्यूस जायना सो कित्या खातीर की इतले वर्सां ताजे पळय नवे क्रॉप्स ग्रो जावपाक जाय नवे ताजे मेंटेन जावपाक जाय प्लांटेशन्स ही सगळी मेंटेन जाल्ली ना सो आमी थ्रू GFDC ऑलरेडी सुरू केलां आमचे प्लांटेशन्स क्लीन अप करपाक जितले आमचे कडेन फंड्स आसा ते आमी घेतला अमके अमके एरियाज आमी क्लीन अप करपाक सुरू केल्या नवे सॅपलिंग्स रोवपाक सुरू केल्या आनी ताज्या भायर आमी म्हणल्यार जे कशे सपोर्ट जाय आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुपाक ते आमी नवे पद्दतीन सुरू केलां तांकां सपोर्ट दिवपाक की कित्या खातीर की आनी एक 3-4 वर्सांनी बाय अनदर 5 इयर्स जो प्रोड्यूस आसा आमचो कॅज्यूचो तो एटलिस्ट डबल तरी जावपाक जाय कित्याक आमी कॅश क्रॉप म्हणटा गोंयचो कॅज्यू पण एक्चुली आमी तर पळोवपाक गेल्यार इंडेक्साक महाराष्ट्रा कर्नाटका केरला इज फार अहेड ऑफ कॅज्यू आनी आमी इम्पोर्ट करतात कॅज्यू फ्रॉम कंट्रीज लायक आफ्रिका सो फुडल्या एक 5-10 वर्सां भितर आमी अशें जावपाक जाय आमच्या गोंयांत की वी शूड बी सेल्फ सफिशियंट आनी वी शूड बी एबल टू एक्सपोर्ट आनी इतलो आसपाक जाय की आतां वी हॅव स्पोकन अबावट वी डोंट नीड टू इम्पोर्ट कॅज्यू फ्रॉम अदर कंट्रीज लायक दॅट आनी कित्याक हो बेनिफीट कोणाक जातलो आमच्या फार्मर्सांक जातलो फाल्यां तर आमचें प्रोडक्शन वाडलें जाल्यार आमच्या फार्मर्सांक जातलो सो बेजीक आयडिया इज टू प्रमोट कॅज्यू बिकॉज इट इज अवर कॅज्यू फेणी इज अवर हेरिटेज ड्रिंक आमचो गोवन कल्चर सो हे कशे भशेन प्रमोट जावपाक जाय इट इज लायक आमी फेणीक GI टॅग दिल्लें आसा पण तितली प्रमोट जायना फेणी आतां फाल्यांत आमचे इंटरनॅशनल एअरपोर्ट येता थंय तर इफ फेणी स्टार्ट्स गेटींग सोल्ड देर इट वील रीच एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड ताजो फायदो कोणाक जातलो आमच्या फार्मरांक जातलो जे पळय आमचे सेल्फ हेल्प ग्रूप म्हणा फार्मर्स म्हणा रोयता फाल्यां प्रोडक्शन तर वाडलें बेनिफीट आमच्या लोकल फार्मरांक जातलो ती फुडें सरतले कॅज्यू ग्रो करपाक आनी उत्पन्न वाडोवपाक सो आमी थरयलें की एक कॅज्यू फेस्टिवल करया जस्ट टू प्रमोट कॅज्यू सो वी अप्रोच्ड अलॉंग वी हॅड अ मिटींग फाटल्या दिसांनी विथ CII सो दे आर द क्रिएटीव हेड म्हणटा तशे बिजनेस हेड तांणी स्टेक होल्डर्स हाडल्या आनी आवर्स इज द कॅज्यू कॉर्पोरेशन टुरिजम डिपार्टमेंट इज GTDC चेअरमॅन with our request की this is आमची आयडिया आसा वी वॉन्ट टू हॅव अ कॅज्यू फेस्टिवल म्हणून आतां गोंया GTDC हॅज लॉट्स ऑफ फेस्टिवल्स इन द इयर कितें ग्रेप एस्कपेड आनी हें तें सो वी थॉट वी वील हॅव कॅज्यू फेस्टिवल शोकेसिंग ओन्ली कॅज्यू म्हणल्यार तातूंत कितें फ्रॉम स्टार्टींग फ्रॉम काजू ताजो द होल प्रोसेस की कॅज्यूची फेणी कशी जाता लायक स्टार्टींग फ्रॉम लायक थंय वील हॅव लायक अ इव्हेंट लायक स्टॉम्पिंग म्हणटा तशें म्हणल्यार कॅज्यू माडोवन ताजो ज्यूस काडपाक जस्ट लायक अ फन इव्हेंट ताजो निरो जाता मागीर निऱ्याचो उर्राक कसो जाता उर्राचो फेणी कशी जाता हे भायल्या लोकांक खबर ना आमच्या लोकांक खबर आसा पण हे टुरिस्टांक खबर ना सो हे प्रोसेस कसो जाता थंय आमी आमचे काजू आमचे लोकल काजू कशे आमी भाजून कशे खातात एक्चुली लोकली गांवांनी तें दाखोवपाक की कशे काजू थंय ते तुका दुकानांनी गेल्यार ते तुमकां तशें मेळनात आनी ताजी टेस्ट एकदम वेगळी आसता सो ते कशे लोकली कशें जाता सो तो प्रोसेस ताज्या भायर जे कॅज्यूचे फेणीचे जे वेगळे वेगळे पळय ड्रिंक्स बनयतात कॅज्यूचे वेगळे वेगळे अलायड प्रोडक्ट्स आसता कॅज्यू फ्रूट वेगळे वेगळे शेफ्स टॉप शेफ्स यूज करतात जेवणांनी
आनी आमकां आमी येवजूंक वचूंक शकपाना की हे कॅज्यूचे अमके अमके अशे डिशीज जाता, कॅज्यूचे अमके बाय प्रोडक्ट्स जाता, कॅज्यू बटर जाता, कॅज्यू जॅम जाता, ड्रिंक जाता, हें आमकां खबर पसून सो दीस नीड्स टू बी promoted. So this is what we are trying to do in this Kaju festival and have like a 2-day event. आम्ही पहिली एक precursor event we will do with all the stakeholders in February and with all our CII, GFDC and GT and tourism department with all the stakeholders. So ये promote करपाक मेळ. From then on एक म्हयनोभर then the main event will be in April. So Mahinabar, then all the top the bartenders and the top restaurants hanga, they will have like Kaju in their restaurants. See Kajuche वेगळे products, Kajuche वेगळे dishes, all that they will. So it is basically to promote Kaju and hopefully it will be a success. And it will be on the tourism calendar तांचो पळय आसता न्ही, that it will be like a annual event. अशें जावपा जाय की इट शूड बी इन द टुरिजम कॅलेंडर इवेंट एवरी इयर. सो दॅट इज द होल आयडिया. सो ताजे खातीर मिटींग वॉन्टेड टू रिक्वेस्ट टुरिजम डिपार्टमेंट टू हॅव द असोसिएशन. सर आज मिटींग जाली फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन चेअरमॅन सर वांगडा, कितें डिस्कशन जालें एक्झॅक्ट? आज मॅडम दिव्या राणी आमची आमदार तशीच गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन चेअरमॅन केम विथ अ न्यू आयडिया, अ थॉट वीच गोंयांक जाय पडटा. टुरिजम आमी जेन्ना फुडें वता तेन्ना गोंयचें अस्तित्व कशें शोकेस करप, कल्चर, हेरिटेज, ट्रेडिशन्स हे आमी हाजेर उलयत आसा. सो आज आमचे आमदार आज हांगा येवन शी हेज कम विथ द कन्सेप्ट ऑफ हाव टू टेक कॅजू अहेड. जरी आमी म्हणटा काजूचे बी, कॅजू नट इज समथींग वॉट वी आर हॅविंग इन गोवा इन डिफरंट फॉर्म्स. with the whole world needs to understand it. ताजे प्रोडक्ट्स कितें आसा, बाय प्रोडक्ट्स कितें आसा, हाऊ डू वी डू विथ कॅज्यूज, कॅज्यू नटाचो त्या फळाचो कसो वापर जाता आनी तो वापर जगभर करून हाऊ डू वी इन्क्लूड इट विथ टुरिजम इज वॉट ऑन अ कोलॅबोरेटिव्ह मॅनर वी हॅव डिस्कस टुडे. CII इज ऑलरेडी पार्टनरिंग दॅम इन टर्म्स ऑफ देअर थॉट्स. सो तांणी तांचे विचार प्रपोजल आतां धाडून वील नीड टू से हाऊ टू टेक इट अहेड. February sumar they want to have a precursor. I think by Divya will talk more on it. In April, May they want to have the event which will be more on a Kaju festival, which will allow us to understand the fruit better, the usage better, the utility better. आणि एक हे जे गोंया जाता म्हणजे एक काजूच्या हातूंतल्यान निरो जाता, उर्राक जाता, फेणी जाता. How we have these thoughts going about, the whole world is to see. And for that, how tourism can be incorporated in that part is what we are trying to be on an inclusive model. Goa Forest Development Corporation Chairman by Divya has taken the front footer. She has taken it, and we are here as Goa Tourism along with our chairman Bab Ganesh Gaonkar. We have had a meeting, understood what they have, and we are ready to support their ideas to ensure that as tourism we are able to showcase the product, and as Forest Corporation we are able to showcase the Kaju nut to the whole world, the utility, the Kaju fruit and its usage. So ह्या एखाद्या वर्साक आमी तो इनकॉर्पोरेट करून आमच्या कॅलेंडरान समज घेतलो जाल्यार वील बी एबल टू रीच आउट or our outreach to nationally and international tourists will be there as a festival of Kajus in the month of April which they have proposed, and we will be supporting them. बाब गणेश आणि हांवें तांचे कडेन डिस्कस केला आणि फुडले पार्ट तांणी एकदां प्रपोजल धाडलो की फुडलीं पावलां आमी घेतले.